NSHS na naglalayong makapagbigay ng maigting na suporta sa mga lupaing pangtaniman ng Pilipinas. The administration shall empower the Bureau of Soil and Water Management to achieve these goals, especially through capacitating soil laboratories across the country to yield better data. Layon din ng NSHS na makapagpatupad ng mas systematic at holistic strategy para mapalakas pa ang agricultural productivity ng bansa. With this, we have begun the consolidation of farmers' cooperatives and associations and their lands, as well as the introduction of new technologies and machineries to our farmers, and giving them access to more efficient practices. Sa huli ay humingi ng suporta ang Pangulo mula sa iba't ibang ahensya para sa positibong resulta ng kanyang adhikain. This summit is an opportune time for all of us here to collaborate, to share our wisdom and experience to improve our soil and boost our agricultural productivity. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pairalin ng Freedom of Information Program sa bawat sangay ng gobyerno para patuloy na labanan ng misinformation at disinformation sa bansa. I reiterate our call not only to the executive branch, but to all branches of government to genuinely uphold and give effect to the people's freedom of information in the course of our day-to-day operations with good faith and with openness. Saad rin ng Pangulo na binibigyang halaga ng pamahalaan ang karapatan ng bawat mamamayan na makakalap ng tamang impormasyon. Kaya nariyan at mananatili ang FOI program. This is to our best interest as a nation. It is a key to our pursuit of good governance, improved public service, and a more progressive and sustainable society. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Panginoon naming mahabagin, humihiling po kami sa iyo ng kalinga at gabay sa harap ng banta na nanggangalit na mga bulkang Mayon at Taal. Protektahan ninyo po kami mula sa panganib at kapahamakan. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang mabuting kalusugan at kaligtasan. Kami nagdarasal sa pangalan ni Jesus. Amen. This is a public service announcement. Ano ang mga kailangang malaman kaugnay ng unregistered SIM cards? Ang bawat SIM card na hindi mairerehistro ay tuluyang made-deactivate kung kaya mararanasan ng users ang ilan sa mga sumusunod. Maputulan ang outgoing at incoming call services. Hindi makakapag-send o makakatanggap ng text messages. Hindi rin makakatanggap ng mga OTP o one-time password. Hindi makakakonect sa internet. Mafu-forfeit ang lahat ng natitirang load balances. At maaaring maapektuhan ang mga online accounts gaya ng e-wallets na nakalink sa SIM card number. Extended ang SIM card registration deadline hanggang July 25, 2023. Kaya irehistro na ang inyong mga SIM card ngayon para tuloy-tuloy ang paggamit sa mga serbisyong hatid ng inyong telco providers. This is a public service announcement from PBS, Philippine Broadcasting Service, and Radio Pilipinas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Philippine Broadcasting Service. Sa Virac, Radyo Pilipinas, 94.3 FM. Diyos maray na hapon, Catanduanes. Kamu po nag-aantabay sa 94.3 FM Radyo Pilipinas. Ayan, medyo nasaktuhan sa pagpuan ka sa tuyang programa. Medyo ika-cut short niya to give way sa mensahe po kan sa tuyang presidente na yaon duman ngunyan sa 160th anniversary kan Philippine Forestry Service
Coinciding with the Philippine Environment Month and Arbor Day, National Tree Planting Day at the Department of Environment and Natural Resources Central Office sa Quezon City. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Our forests are our country's life support system, and the Forest Management Bureau of the Department of Environment and Natural Resources is mandated to provide the technical guidance to protect, develop, and conserve Philippine forest lands and watersheds. First established in 1863, when the Spanish government created Inspección General de Montes to gather data on forests, its resources, and regulate use. It was reorganized in 1899, when President Emilio Aguinaldo established the Inspección General de Montes y Minas, the predecessor of today's Department of Environment and Natural Resources. By the turn of the century, the Bureau of Forestry was founded with George P. Ahern as its first director. In 1937, Florencio Artamesis became its first Filipino director. In 1974, President Ferdinand E. Marcos issued the Forestry Reform Code of the Philippines, which created the Bureau of Forest Development. In 1987, the Forest Management Bureau was created under Executive Order Number 192. Today, more than half of the Philippines' 15 million hectares of forest land is covered with forests. The country saw an increase in its forest cover by about 5% between 2010 and 2020. Forestry contributes to the country's economy through exports to our major trading partners. 2,211,981 hectares of forests are under forest tenure instruments. In 2021, the country was able to produce 827,022 cubic meters of logs and 138,293 cubic meters of lumber. Region 13 is the largest producer for both. Forests are also valuable for the ecosystem services they provide, such as flood management, soil erosion control, and the protection of headwaters as the source for water for irrigation, power generation, safe water for drinking and sanitation, carbon stock storage capacity, and potential for sequestration. The DENR constantly looks for new ways to involve partners in the private sector, the academe, communities, and civil society. During the President's state visit to Japan, the DENR partnered with Marubeni Philippines Corporation and DMCI Holdings to develop forest carbon projects in Negros Occidental. The DENR is working with Shell Pilipinas Corporation as well for Project Tarsier in Leyte, bringing together the academe, private sector partners, and communities. Additionally, DENR joined Prime Infra to reforest 1,800 hectares in the upper Marikina River Basin to help secure our water supply. The department is also identifying 1 million hectares nationwide for more forest protection and investments. The DENR supports all major river basins through the National Greening Program and Improved National Forest Protection Program. Within these river basins are the country's critical watersheds supporting the national irrigation system. The DENR has prioritized 131 of these watersheds with a total area of around 14 million hectares. By 2028, the DENR aims to complete the dynamic geospatial analysis of our blue and green ecosystems to support the Natural Capital Accounting System and our Philippine Development Plan. These programs aim to identify the country's carbon stocks, increase sequestration potential, and usher in the Philippines' participation in the international carbon and biodiversity markets. The Philippine Forestry Service continues to look to the future, finding new ways of working and convergence between green, blue, and gray infrastructure for an inclusive, resilient, and sustainable
forest management. Thank you very much. On this note, ladies and gentlemen from the DNR and our distinguished guests, may I introduce our guest of honor, President Ferdinand Romualdez Marcos, Jr. Thank you very much, our DNR Secretary Maritoni Yulo Loizaga. Please take your seats. House Speaker Congressman Martin Romualdez, Senator Cynthia Villar, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Allow me to congratulate the Department of Environment and Natural Resources on celebrating the Philippine Environment Month, the Philippine Arbor Day, and the 160th anniversary of the Philippine Forestry Service. Today, I am reminded of the tree planting activity that we conducted on my birthday last year. And I remember stressing how vital trees are to our existence and how taking care of the environment redounds to the benefit of the present and, more importantly, future generations. All of these thoughts led me to wonder, how often, if at all, do our citizens consciously think of our ecology and resources? Stuck in our day-to-day routine, it is possible for us to treat the needs of the earth at the same level of importance as our own needs. Yet, one thing is certain. Our role as custodian of Mother Earth holds much value, especially when united in terms of purpose and of direction. The Philippine Forestry Service, now the Forest Management Bureau, has been on top of protecting and conserving our forests since 1863. And as such, it is only right that we commemorate your anniversary to further inspire progress in preserving our trees and our forests in these coming years. Recognizing the urgent call for environmental preservation, my father declared every 5th day of June as World Environment Day in our country. This act was an act of unity with the international community to raise awareness and take steps towards environmental protection and sustainability. Having observations like these are critical in nurturing a deeper consciousness amongst our people in preserving the environment, as well as in addressing the problems caused by climate change and the centuries of mismanaged resources. The protection and rehabilitation of biodiversity within and around our shores will be immensely influential in shaping our destiny as a nation. This administration is committed in ensuring environmental integrity and sustainability for the benefit of our present and future generations. I continue to call on the DNR, other agencies, the private sector, and even the public to work together in connecting, preserving, and managing our limited resources. I challenge everyone to carry a deep sense of pride and ownership of the lands that will continue to nurture and feed our nation for generations to come. The world that we have today and that we face is a very different world from what we came into. And the importance of the environment, the importance of biodiversity has become clearer and clearer. We have had many warnings over decades by scientists and saying that unless we change our habits, unless we change our lack of sensitivity to our environment, there will be global warming, there will be climate change. Unfortunately, we did not listen. And now we are resigned to the
1.5 degrees Celsius increase in our global temperature, and perhaps that might even reach 2 degrees Celsius if we do not do something about it. And that is why we in the Philippines must be very, very conscious. I must say that I think that Filipinos in general are more aware about the importance of preserving our natural resources, about preserving our forests, about preserving our biodiversity, and the benefits that will come not only to our effort to be part of the solution to the effects of climate change, but also because Filipinos are the most vulnerable to climate change that we have. And what is the answer to this problem? The answer to this problem is our forest land. And now the change that has come, the different changes that have come in the international economy have now put they started with the determination of damage and loss for us developing countries, from the developing countries, as they take responsibility for the industrial revolution that brought about these emissions, carbon emissions into the air. And that started it off. But now it has entered into the business community, where we are now able to put a peso value to our forest land. We are able to determine that this can be in exchange for carbon emissions in another place. And these are the kind of strategies, these are the kind of new concepts that are being developed so that we can be very clear and make it easy for those who are taking care of our forest lands to feel not only a benefit for doing the right thing, but also an economic benefit. As long as people have a sense of ownership, as long as people have a sense of belonging and being a part of that system of preserving the forest, and addition to that, that we are able to show an economic benefit, then I know Filipinos will do everything that they can to preserve our ecology, to preserve our forest land, to preserve our biodiversity. This is a concept that we developed. If you remember those in the forestry, I'm sure that you will remember that the biggest ADB finance project of the FDPIN was in Ilocos Norte. And the way that we structured it was simply to say, having planted all the trees that we were going to plant, nag-watershed development kami, gumawa kami ng mga cooperative para sa planting. And the only way that we were able to guarantee that this will be a self-sustaining program, that once we leave, that those locals who live in those areas will actually take care of those trees, was to give them a sense of ownership. And we did this simply by saying, these trees are yours. It is up to you to take care of them. It is up to you to use them. And I am happy to be able to report that those trees up to now are growing, are strong, and are continuing to cover a great deal of our forest land, and now also the watershed developments that we had started. It is a model that we have to start, that might be a template, but it is only a starting point, because there are so many different factors in play now. But we have to be conscious about, to make sure that we are able to take full advantage of the resources that are available to us, to preserve our forest land, and to give that sense of ownership to our people, so that they will do everything that they can to protect what in essence belongs to them. I'm certain that if we take care of it, Mother Nature will take care of us in return,
and give us the capacity to grow and flourish in a brighter and more prosperous future that we all dream about. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Maraming salamat. Mabuhay ang ating mga foresters. Mabuhay ang DNR. Mabuhay ang Pilipinas. Thank you, Mr. President. And now, may we request the President to kindly grant us a photo opportunity. May we invite on stage the national government officials and DNR undersecretaries with red stickers. May we request the DNR development partners to please prepare. Presidential Live Event. Presidential Live Event. Huwag nang mag-alala. Huwag ka nang mangamba. Ngayon, pumunta ka na sa CDH ay tunay na kaagap ay gagaling kayo. Ito sigurado. Hanap ba'y serbisyo na tunay dito yan sa CDH ay gagaling kayo. Dito sigurado. Dito sigurado. Catanduanes Doctors Hospital Incorporated is committed to deliver health in the island. For inquiries, please message us to CDHI Catanduanes or you may call to these numbers 0956307669 or 0969445264. Pagdating sa drinking water nyo, Aquabest ang piliing inumin ay Aquabest. Other than Aquabest, Aquabest, baby. Safe at mura ang tubig nyo, Aquabest. Walang germs at chemicals ang Aquabest. Aquabest, baby. Ka sa Aquabest. Aquabest, baby. High-tech ang processing nito. Reverse osmosis ang tawag dito. Aquabest lang may gamit nito. Everywhere I go, merong Aquabest. Servisyo'y mabilis dito sa Aquabest. Kalusugan nyo, #1 dito. Siguradong pure, yan ang Aquabest. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Pilipinas. Ito ang inyong Pilipinas. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Pakinggan. Panoorin. Agaran in real time. O balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman. Impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man. Sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster. Ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Philippine Broadcasting Service. Sa Virac, Radyo Pilipinas, 94.3 FM. Okay, nagbabalik po ang programang Balitaan, Tsikahan sa Radyo Pilipinas. Naputol kita pig tauan niya to nindalan ang mensahe kan sa tuyang presidente, President Ferdinand Marcos Jr.
Oy, aldaw ngunya ning Lunes na naman, June 26, 2023. Ilang aldaw na naman matapos na naman ang bulan po ning Hunyo. And mga 5 bulan na lang, mapasko na naman. Pero isa na lamang talaga po na haloy. Ano? Happy birthday sa mga birthday celebrators niya tungon yan. How was your weekend? Sana nakapagpahingalo man, nakapag-enjoy sa tuyang mga kababayan dyan. And may saro pa kita na holiday na aabangan for this week. Yan po itong sa Miyerkules, June 28. Bukas po ang sa tuyang linya 096735055511. Pwede po mag-antabay man via online streaming sa Radio Garden app. O di kaya magtutok po sa samuyang Facebook page para sa samuyang FB Live. That's Radyo Pilipinas, Catanduanes. Hello po sa mga yaon dyan na nag-aantabay via FB Live niya mo. Sina Sir Nestor Susito, Jonalyn Magdaraog, si Sir Romvar Safe. Maray na pagkahapon po kung hain man ka mo po sa mga oras na ini. Oy, ano po ang mga kabaritaan ngunyan na digdi po sa probinsya? Actually, dapat makakaulay po niya to ang Virac MPS. Or dahil po katong latest na bareta katakod kan sa rupong empleyado kan LGU Virac. Regular po ini, kaka-regular lang da po kay ni na empleyado kan LGU Virac. Na-arrestar po sa buy-bust operation na isinagibo po kan Virac MPS. Iba pang units po kan PNP. Ganyan pa lang po na June 24. Kaya lang itong information officer kan Virac MPS nasaktuhan ngunyan yaon sa MDRRMC meeting na sasagibong ngunyan dyan po sa LGU Virac. Yaon nga ni dyan nag-atinder ang samuyang station manager Ma'am Arlene Bagadjong. Pero sa report po na ipinaabot sa Radyo Pilipinas kan Virac MPS, yung nga po yan na naarestar ang sarupong empleyado kan LGU Virac sa isinagibong buy-bust operation kan alas 8 mga arukay na oras, alas 8:13. Kasusarong bagi lang po yan sa Barangay Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. Ang suspect po pinagmidbid sa apod na alias Rap-Rap, 37 years old, may agom asin residente kan Barangay Kalatagan Tibang, Virac, Catanduanes. Bago pa mag-react sa tuyang mga kababayan, alias po ang nakabugtak dyan dahil nga ni duman sa karapatan po kan mga suspect na iyan na pagka sinabi na i-waive ang sa indang pangaran, kaipuhan po niya mong tubodon. Pero segun po sa report kan Virac MPS, bago pa man maarestar, ang nasabi po na suspect ay nagsagibo mo na nin buy-bust operation mga alas 7 nin banggikan June 24. Ang nagtarabang dyan, iyo po ang puwersa kan RPDEU lead unit as in Virac MPS sa panginot po ni Police Captain Julius Arnie G. Dedase sa iraron po kan supervision ni Police Major Robert Kevin T. Caparoso. Siya po ang Chief of Police kan Virac MPS na iyungani po ang naging dalan para maarestar ang suspect asin makumpiskar sa suspect ini pong mga drug asin non-drug items. Ano po yan ang mga nakumpiskar hali po sa suspect? 11 po na pidaso ning heat-sealed transparent plastic sachet na igo po ning laog na white crystalline substance na pigtutubudan po na shabu. Nakumpiskar man po sa iya ang sarong pidaso ning genuine 500 peso bill na iyo po ang ginamit na buy-bust money kan police na nagpangga po na poster buyer. May siyam na pidaso po ning 500 peso bill na budol money. Saro pong pidaso ning genuine 500 peso bill pa, assorted coins, small keys, cellphone, saro pang gray coin purse, ano pa, may mga kung ano pang mga personal na gamit po as in dokumento kan suspect. Ang inventaryo po kan mga nakumpeskar na drug as in non-drug items. Pagsagibo sa lugar kan pinangyarihan sa atubang mismo kan suspect as in mga mandatory witness na sina Barangay Kagawad Arvin Anthony Tabuzo, kan Barangay Marcelo Alberto sa Virac, as in ang representative hali po sa Provincial Prosecution Office na si Mr. Rudy Templo Nuevo. Ipinaaram din po sa arestado ang sa iyang mga karapatan sa iraron po kan Miranda Doctrine
Asin nagsairaron po iyan sa medical examination sa EBMC Hospital as in booking procedure. Ang suspect po yaon dyan sa kustodiya ngunyan kan Virac MPS. Nagsairaron na po iyan sa mandatory drug test na pigsagibo kan Provincial Forensic Unit. Pipreparar na po kan Virac MPS ang kaukulan na kaso. Naaatubangon po kan suspect katakod po sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dahil niya to makumpirmar dapat nga ni duman sa tuyang interview kung mga piraman na kantidad na aabuton po kaiyan na nasabing nga nakumpiskar na yan na sachets ning pig tutubudan na shabu. Pero igo ng mga enot na reports na nagluwas na sabi maabot ning more than 100,000 pesos ang pig-estimate na kantidad po kayan na nakuahan po dyan sa suspect. Sa iba pa po ng mga kabaritaan, digdi po sa probinsya ng Catanduanes. Yaon po digdingon yan sa probinsya. Ito pong mga representative hali po sa Travel People Incorporated. Dili po sa Walem Philippines Shipping Inc. Kaibanan syempre ang satuyang supervising tourism operations officer na si Ma'am Carmel Bonifacio Garcia. Ini po nagbisita digdi po sa probinsya mga taga itong katakod kasu Coral Adventurer, itong Australian Pioneering Cruise Line na madigdi po sa Catanduanes sa maabot na bulan in Oktubre. So cruise ship po ini na madaong digdi sa Catanduanes dara po ang dakulon po na mga Australian tourists. First time po ining mangyayari digdi po sa probinsya ng Catanduanes. So big deal po ini sa turismo kan Happy Island. Nakulang bagay po ini para matabangan na ma-boost pa ang turismo digdi po sa satuyang probinsya. And sabi nga ni po mas madagdagan pa ang appeal sa mga bisita na ini. Siyempre, paglako pa kayan sa ida po ng mga pamilya and mga kamidbid pa, i-recommendar bilang premier tourist destination ang satuyang probinsya ng Catanduanes. Nahiling niya to sa update ni Ma'am Carmel Bonifacio, katakod kang pabisita na yan kan cruise ship. Ini mga bisita na ini, nagduman sindango niya na weekend sa Palumbanes Island. Kasi ang Palumbanes Island, saro po sa mga napili ninda sa iba pa na mga beaches digdi po sa Catanduanes na dudumanan kaini po ng mga turista. Aram daw mga arog kaya ng mga tourists ang gusto kayan sa mga virgin pa na mga beaches. Yan ang mga mas na a-appreciate kayan. Bako itong mga masyado ng commercialized na mga beach. Digdi sa satuya, dakulong pa kita kayan ng mapapagmamalaki ng mga virgin pa ng mga beach sa idamong mga paghiling. So, duman sa Palumbanes Island, dakulang bagay na magiging pagbisita ninda kayan duman po. So, abang-abang kita ng mga magiging updates kayan na hali dyan sa Provincial Tourism Office. Kahit sana dyan na Ma'am Carmen. Enot na niya itong nai-report yan na ang pinag-expect is nasa more or less nasa 60 na mga Australian saan madaong po sakay kan Coral Adventurer na yan digdi sa Catanduanes. And other than the Palumbanes Island, yung beach duman, daipakita nin iba pang mga specific na beaches na kabali sa inda po na itinerary. Okay? So, ang latest kaya nagkortesiya nga ni ki Vice Governor Peter C. Cuwa ini si na Ma'am Carmel. Kaibanan po iyan na mga representatives duman po sa mga nabanggitan niya to na mga kumpanya katakod kan pagbisitang ini kan cruise ship sa Catanduanes. Oy, gusto kong i-congratulate daw kang naka-Friday yata ini nangyari pa, no? I-congratulate itong 8 na mga MSMEs digdi po sa Catanduanes na nakatapos na naman po sa mentoring program kan Department of Trade and Industry.
May 8 po kita na micro, small and medium enterprises sa Catanduanes na naggraduar sa Kapatid Mentor Me o KMME online program kan Department of Trade and Industry o DTI. Yan po matapos na makumpleto kan mga ini, ito pong 10 na entrepreneurial modules na pigtukdo po sa sainda kan mga mentors kan programa sa laog po ning straight na 9 weeks. And graduation ceremony digdi sa topig sa Gibo, diyan po sa Skydeck and RC Hotel, Barangay San Roque, Virac. Kasabay po iyan kan manlain-lain pa ng mga lugar sa Bicol, ta simultaneous and graduation kan KMME graduates. Hindi po yan last June 23. Digdi po sa Catanduanes, congratulations sa mga mentees na successfully na-complete nindayan na KMME program. Yan po sina Mary Concepcion Romero kan Armac Bakery, Normaline Marino kan Golden Four Aces Enterprises o an Mr. Donut, si Juan Paulo Sales kan CGS Canteen and Catering Services, Mary Cheriz Lizazo kan Mary and Lewis Arts and Manualidades Handicrafts, Cherry Otimaho kan On the Wings Restaurant, Zeus Christian Arzafe kan Zay's Drugstore, Rona Joy Yusores kan Click Meals and Snack House, asin si Adeline T. Sarmiento kan Higmoto Minimart. Maugmaman po na pinagbareta kan DTI Catanduanes na sa 48 po na mga mentee graduates sa bilog na po yan na Bicol Region. E nasungkit po kan duwa niya tong mentee halidigdi sa Catanduanes an rank 3 ning top performing mentees region-wide. Yan po si Ma'am Normelin Safe and Ma'am Adeline Sarmiento. Wow, congratulations. Bali, ini na po ang 9th batch na kan mga graduates ning programa po na KMME digdi po sa probinsya ning Catanduanes na sabi po kan DTI Catanduanes nagpuunda po yan taon pang 2017. Again, our congratulations and sana po maging very useful sa Indo ito mga pinag-mentor po sa Indo. Kan sa Indo mga mentors under that program. As in, mai-apply nindo dyan po sa Indo mga negosyo to better and mas mag-excel pa po kamo. And yung mga product branding nindo, marketing, mas mapalinas pa po, no? Bilang aram niya to, parte po yan kay itong mga nakulo na mga modules ninda na tinarampos dyan. Hindi biro din ang mag-undergo kan program na yan. Kasi may mga nakulon sinda mga inaadal dyan and then may mga presentation ng mga pigsasagibo. So if you're really not into it, feeling ko dahil mo din siya matatampos. Okay? So this is free na tinatao po na programa kan DTI para po sa satuyang mga MSMEs. And for the next batch, kung interested po kamo, makipag-coordinate po kamong permi dyan sa DTI Catanduanes. This is the first batch for this year. And ang aram niya to, igwa pa kainining masunod na batch, second batch for this year. So yung mga interested MSMEs niya to, dahil nyo palampason an opportunity na i-grab nyo po yan and make sure to reserve your slot dyan po sa DTI office. Good afternoon po, Ma'am Glenda. Kumusta? Kumusta po dyan? Bareta muna kita hali po sa PSA Catanduanes. Aram po ba nindot na nasa 98% na po kan target population digdi sa Catanduanes ang nakapagkumpleto na kan step 2 registration para sa PhilSys. Base po yan sa pinaka-latest na report kan PSA Catanduanes na ang datos po hanggang May 2023. So sa 98% na yan, katumbas na po yan kan 234,776 po na mga registrants. Ali po sa target population na 271,879 Katandunganots. Segun po sa PSA, ang natatada na yan na 4,475 na lang na mga Katandungano na dahil hindi nahahanap and di pa nagpaparegister. Posible na inis yung mga nag-i-star sa mga rarayuon po ng mga lugar, barangay, sitio, digdi sa Catanduanes, o di kaya yung iba po dyan, mga nagrilipat na po nin istaran, mayo na digdi sa Catanduanes. Ang probinsya din po ng Catanduanes ang may pinakahalangkao na percentage of completion
sa Step 2 PhilSys registration sa bilog na Bicolandia. Katagod man duman sa distribution po nin mga e-Phil IDs and mga Phil ID cards digdi sa tuyang probinsya. Nasa more than 120,000 na po na e-Phil IDs. Ini so nakaprint po sa half size ning bond paper. And may 60,000 plus na rin kita na Phil ID cards o physical cards na na-i-distribute sa mga may sadiri po kaiyan. To be exact, 123,891 na e-Phil IDs na po yan. And physical ID card, 62,497. Distributed na po yan sa tabang po kan mga staff kan PSA para po duman sa e-Phil IDs. And ang nagde-deliver man kan mga physical ID cards ning PhilSys, iyo po ang Philippine Postal Authority. So, ayan po na mayo pa nin physical ID cards. Again, pigtatawaan po ning duon in PSA na ining e-Phil IDs na pigprint lang po sa bond paper. Dawa po arog lang kayo ng itsura kayan. Ang power po kayan and the functionality, parehas lang po duman sa physical ID cards. If you will be needing a legit na ID, sabi nga ni government ID, sa mga transactions po nindo, you can present. Ayan po na e-Phil ID na pigtaw po sa indo kan PhilSys. Kasi parehas lang po ang validity and functionality kaiyan sa physical ID cards. Atakod po kayan, pwede na din po if ever, mayo pa ka mo ng e-Phil IDs. No? Dahil pa na-distribute dyan sa indo pero nakapag-register ka mo and you want to know its status, meron pong mga websites na pwede ka mong puntahan. Pwede kasi mismo nakamuan mag-print, downloadable po ining e-Phil ID na ini ka muna po ang mag-print or just make a screenshot dyan po sa indo mga smartphones and you can use that as your valid ID. Okay? Pwede niyo pong i-validate po yan online sa e-Phil ID, verify.philsys.gov.ph or i-download po sa www.ephilid.philsys.gov.ph. Oy, i-congratulate man po pala niya to ang barangay po niton digdi po sa Virac. Sinda palan ang Provincial Showcase Barangay Community Garden para po duman sa launching kan hapag sa barangay project ni PBBM. So, digdi po sa Catanduanes, sinda kaya subaging model barangay pag-abot po sa mga community gardens, yung mga sadiling garden, kanlambang households. So, sinda po ang napili na paglunsyaran kay itong hapag sa barangay project kan sa tuyang gobyerno. O ano yung hapag sa barangay? Yung halinat, magtanim ng prutas at gulay project na pinaglunsyar po sa Pangenot kan DILG and the Provincial Agricultural and Services Office last June 23. Imagine dumanda po sa Poniton, Marinas, ang sa inaduman na community garden and ang lambang harong igwasindanin mga backyard garden. Sabi po ni PD Olderico Rizal, kan DILG Catanduanes sa Radyo Pilipinas, ini po na project na yan, inisyatibo po iyan kan sa tuyang gobyerno para masolusyonan ito pong problema sa kakulangan ng pagkaon, food insecurity, napigaatubang niyan kan sa tuyang nasyon. Lain pa po dyan, obheto manda po kan programang ini na mainganyar ang lambang barangay na magkaigwanin supigaapod na sustainable agriculture. So kung makikisumaro da po ang nasa 40,000 barangay sa bilog na nasyon, just imagine. Sigurado da po na masosolusyonan ang problema po sa pagkakansa sa tuyang nasyon. So naglalaon po si Rizal na magkakaigwanin na domino effect ang programa dahil bukod po duman sa mareresolbaran kainian food insecurity, magkakaigwa din po ininin magayon na epekto po sa ekonomiya asin sa pang-urual daw da po na buhay kan sa tuyang mga kababayan. So after kan po nito, magsusunod-sunod na po yan na paglunchar ka na sabi po na programa sa dakulon pa pong mga barangay, bako lang po sa Virac kundi sa manlain-lain po na lugar digdi po sa Catanduanes.
Oy, pasalamatan pala niya to, an motor trade, digdi po sa Virac. Kaso Friday ata yon. Anong aldaw? Friday, I think. Nagpunta sinda digdi po sa sa Samuya, sa opisina. And then pig-share ni Sir June Domingo sa Satuya, sa rusay ng mga staff duman, na magsasagibo sinda ng gift giving. May gift giving activity sinda. Nangunyan ko lang naaraman na yearly palan, ginigibo kan motor trade Virac. So, dakulon ang mga beneficiaries ka ini. Nasa 500 po iyan ang mga pamilya ang natabangan. Actually, ang 400 ka iyan, digdi po sa banwaan ni Virac, mga indigent po ng mga families. And ang 100 man po na mga beneficiaries duman sa San Andres ay mga pajak driver. So, all in all, 500 po yan ang beneficiaries na pinaabutan po ninda ning regalo. So, ano po yung regalo na yun? Parang food pack siya. Meron siyang, I think 5 kilos yun in bagas. Dakulan bagas eh. And may mga kaiba po na delata. So, this is a yearly activity of motor trade na way da po ninda ning pag-give back sa community, digdi po sa Catanduanes. This is actually being done nationwide naman. Lahat ng may mga motor trade branches sa Pilipinas, nagsasagibo sinda ka ini yearly, kasabay kan birthday perme kan sa indang pinakang founder kan motor trade, si Mr. Vicente N. Ongtengco. So, apo dyan, Motor Trade Life and Livelihood Assistance Foundation. Yan ang apod sa foundation po ni Motor Trade. Motor Trade Life and Livelihood Assistance Foundation, together with the Motor Trade and Motor Trade Nationwide Corporation. Sinda po iyan na nag-distribute ng mga food packs sa tuya po ng mga nangangaipong kababayan sa Banwanin, Virac and San Andres. Igsagibo po yan kan June 24, aldaw po yan ning Sabado. Sabayan po sa Bilog na Nasyon. Mabalos po, motor trade. Kaya lang ang request na naman kan iba nga Virac San Andres lang tinipon itong sa indong mga beneficiaries. Pero day ko lang na humapot kay Sir June Domingo. Pero since every year na ninda inimpigigibo, I think sagibo naman sinda kaya sa iba pang mga munisipyo. So, taon-taon yan. If igwapa ni mga munisipyo na mayo, hapoton ko, baka pwede na duman naman sinda sa masunod. Oy, duman kita sa banwaan din po ning San Andres. Naku, parang kasuarin lang ito, may nagpaabot sa tuya ning reklamo laban sa RHU San Andres. Mga reklamo na daiman niya to na verify kung totoo, pero it is against duman sa mga staff kan RHU San Andres. Ako din sa pagtaon ninda duman ning serbisyo sa indang mga kababayan. Pero nagilumduman ko lang dahil iningani igwa pa lang ning ginibong gari local na medical mission sinda duman. So, ibig sabihin, ang sinda duman sa RHU lang kan San Andres, piglanina nindaan sa indang serbisyo sa barangay. So, sinda ang nagpunta, particular duman sa barangay San Isidro, Sitio, Calumagon sa San Andres. Duman po sinda nagpaabot ng libreng serbisyo medikal. Yan po na RHU San Andres last June 23. Kasabay po kaya, nag-distribute din po ang RHU sa mga residente ng libre da po na mga bulong, vitamins, and may free dental services din. May mga mosquito nets da po na pig-distribute man hali sa Provincial Health Office. Katabang po kan RHU San Andres sa aktibidad na ini, ang lokal na gobyerno kan San Andres, si Dr. Cleofe Lumbao, sa indang dentist duman, mga opisyal kan Barangay San Isidro, Barangay Health Workers, pati na po mga Barangay Nutrition Scholars. Sigon po sa RH
ang obheto kan programang ini iyo po ang matawan da po nin pansin itong health man da po kan mga kababayan ninda sa paagi kan libreng konsultasyon sa mga bados, mga aki, mga magurang na mayo ning kaipuhan na bayadan ni Kosing. Pasalamatan man niya to ang sa tuyang mga kapulisan na daidin po natatapos ang pagsasagibo nin pag-community service. Like ini pong nagtarabang pa lang ng mga kapulisan niya to sa Catanduanes 2nd Provincial Mobile Force Company, 4th Maneuver Platoon, mga personahes po ning Pandan Fire Station din, kaibanan ninda, and members po ning Tao Gamma Phi, Pandan Community-Based Chapter. At sa indang outreach program and coastal cleanup, pigsagibo po sa Barangay del Norte, Pandan last June 24. Sabay po kan outreach activity na yan, ang feeding program para po sa mga residente ka nasabing barangay. Ang sabi po kan Catanduanes 2nd PMFC 4th Platoon, ang inisyatibo nindang yan na igo po ning obheto na pangatamanan ang kalikasan asin mas mapakusog da po ang ugnayan pa kan kapulisan sa mga komunidad sa paagi po ning paghatod nin serbisyo na igwang malasakit. Hoy, kumusta ang mga drivers niya to on the road? Naku, meron na naman tayong abangan bukas na taas presyo po sa petrolyo o produktong petrolyo. So, magruhimbot. So, habang maapektaran po kaini, pwede man at siyan magpakarga na po kamo. Ano? Kaya kitaning price adjustment sa aga June 27. Ano ba kung managrabe? Pero sa gasolina, 0.20 per liter. Sa kerosene, 1.20. Durudakula ang dagdag, sa kerosene. And sa diesel, 1.5 per liter increase. Para man po sa mga kliyente din, kan Land Bank. Igod na po nin emergency systems sa maintenance inda, kaya ang gabos na Land Bank digital banking channels, mga website, ATMs nindo, CDMs, and gabos nindang customer care channels, unavailable da po until further notice. Pwede man po kamo na mag-over-the-counter transactions muna para sa indo pong mga immediate banking needs. Nahagad po ni pasensya ang Land Bank for the inconvenience. Oy, bilis ka na oras tamala pa. Gari naka half hour man subago si PBBM. Pero ini antabayanan niya to ang detalye ka na bareta man na ini. Si Dr. Carl E. Balita da po nagtataon in libreng nursing board review para sa mga nurses niya to na nakapasar ng board exam. Obheto kaya ni Balita matabangan ang DOH as in ang health system kan sa tuyang nasyon. Kung paano so mga detalye kayan, antabayan ninyo po digdi sa Radyo Pilipinas. Sigo kita ning Dr. Carl Balita Review Center digdi sa Catanduanes, but I'm not sure lang kung papareview na sinda para sa mga nursing grads. Kasi ang aram ko, education mo ang course itong nagre-review digdi. Kuya lang sa may tampad kan Catanduanes State University. Pero aram mo niya to ang detalye po kan bareta na yan digdi po sa Radyo Pilipinas. Pasadahan ta lang, mabilis na lang inipong sarupang bareta. Taan Comelec po nakahanda na da po sa gigibuhon na barangay asin sanggo ni ang kabataan election sa Oktubre. Handa na ang Comelec o sa tuyang mga kandidato, handa na ba? Asin ining sa tuyang mga kababayan na mapili na naman ng best leaders dyan po sa indang mga barangay.
Maray ang COMELEC tahanda na da po para sa gigibuhon na BSK sa maabot na October 30. Sabi po ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nasa 95% da po status ning handa na ang poll body asin maimprenta na lamang da po sindanin balota dahil sa pagkaantala po kaiyan matapos na makapagtala ng mga double registrations na nakapagparehistro halip po sa December 12, 2022 hanggang January 31, 2023. Ano na pong sinabi ni Garcia na nagpuon ng magsampanin kaso ang poll body laban po sa 7,000 individuals na may double registration. Mientras tanto, maabot po sa 1.5 million voter registrants ang nadagdag po ngunyan sa voting population kan sa tuyang nasyon na may kabilugan pong botante na 92.5 million voter registrants. Hindi po sa Catanduanes, nilinig naman po ang mga listahan kan sa tuyang mga voter registrants. Igwa din kita ni mga nagkabuduran dyan, nagkalari man po mga gadana dapat may nasa listahan, may mga double and multiple registration, and itong mga nagrelipat na marara naman digdig sa Catanduanes. Oy, 5 minutes bago po mag alas 3 nin pagkahapon. Medyo inabot na naman kita nin oras ni na pansamantala po na pamamaaram. Sa gabos po na nagantabay ngunyan sa programa Mabalos po sa aga magdadarangugan kita liwat. Digdi pa rin po sa kaparehas na estasyon Radyo Pilipinas, programang Balitaan Tsikahan. Alas 2 hanggang alas 3 po yan yung pagkahapon kaibahan sa inyong lingkod, Juriz de la Rosa. Partner ko ngunyan, digdi po sa technical side, Sir Kim Chong, Cesar Ramirez Jr. Sa liwat sa gabos po na nagantabay Mabalos po, maray na hapon sa gabos. Mula sa